علی جڑے ویلے آ گئے تے آ کے مولا علی دا ہاتھ پکڑ لیا انہاں ہاتھاں نوں زور زور دے نال دباندے نے تے ہاتھ بن کے آکھدے نے علی میرے جان دا ویلا آ گیا میں دنیا تو ٹر جانا ہے جدو آخری ویلا آ جاوے جدو میں نو میت نو غسل دین لگو میں نے اس برتن دے نال غسل دیا جائے جڑے برتن دے نال سرکار نو غسل دیتا ہے علی انہاں ہتھاں دے نال تساں اپنے نبی نو غسل دیتا ہے تے میں عرضی کر چلے آواں انہاں ہتھاں دے نال مینوں غسل دے آ جائے تے میری میت لے کے سرکار دے روزے دے باہر رکھی آ جائے تے اجازت منگے آ جائے کھملی والیا تیرا یار آیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد المر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ گونج پا دیو صلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الحرب للذي حمد و ثناء بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جداد تاجدار بطحا باعث تخلیق کائنات بزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی ماشاءاللہ آپ دوست پچھلے جمعہ المبارک تو چلتا عنوان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کرتے آ رہے ہو۔ اج انشاءاللہ العظیم پچھلے جمعہ المبارک دے اندر جتھے گل چھوڑی سی انشاءاللہ اتھے ہی تھوڑی جنی گل دا آغاز کر کے میں چند گلہ کر کے انشاءاللہ آپ دا وصال مبارک پڑھا گے۔ آپ دا وصال پاک پڑھ کے پھر انشاءاللہ مہینے دی نسبت دے حوالے دے نال انشاءاللہ ساڈا عنوان شروع ہو جاوے گا۔ حضرات گرامی میں اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر چھڑا لگا ہوا جنہاں دا پاکی دی بارے جنہاں دی صداقت دے بارے اللہ نے قرآن دے وچ بھی دلیلاں دتیاں نے۔ انہاں دی ایسی ذات ہے کہ جو انہاں دی زبان دے وچوں نکل جاوے اللہ پورا بھی کر دیندا ہے، اور ایسا صدیق ہے کہ جو بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا۔ بندہ عرض کرتا یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا۔ سوچن والی گل اے بھی کہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے تے اے بھی سیدھی راہ ہے۔ بندہ نماز پڑھن واسطے گھروں نکلدا ہے تے مسجد وچ آ جاندا ہے تے اے بھی سیدھی راہ ہے۔ آ کے مسجد وچ وضو کرے تے اے بھی سیدھی راہ ہے۔ مسجد دے اندر آ کے سنتا پڑھے نوافل پڑھے اے بھی سیدھی راہ ہے۔ بندہ جماعت دے نال مل کے نماز پڑھے با جماعت امام دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز نہیں لوے تے اے بھی سیدھی راہ ہے۔ سوچن والی گل اے وی کہ بندہ نماز دے وچ کھڑا ہو کے امام دے پیچھے کھڑا ہو کے مسلمان ہو کے کلمہ گو ہو کے امام دے پیچھے کھڑو ہو کے نمازی حالت دے وچ تے کدے آپے نماز پڑھ دے کدے امام پڑھ دے تے او اکو ہی گل آکھ دے نماز دی حالت وچ بھی یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں نو سیدھی راہ تے چلا۔ نماز بھی تے سیدھی راہ ہے، او سیدھی راہ کنا دی نال شرط رکھی یا اللہ انہاں دی سیدھی راہ تے چلائیں انعمت علیہم، جنات تو انعام کیتا ہے، جنات تو راضی ہیں، او نا دی سیدھی راہ تے چلائیں، او نا دی راہ تے چلائیں۔ او انعام والے کون نے؟ او سیدھی راہ والے کون نے؟ او کہڑے نے جنہاں دے اوتے اللہ نے اپنا انعام کیتا؟ او کہڑے نے جنہاں دے اوتے اللہ راضی ہویا؟ او کہڑے نے جنہاں دے اوتے رب نے فضل کیتا؟ ایک باری بولو ذرا سبحان اللہ۔ او کہڑے نے جنہاں دے اوتے اللہ نے انعام کیتا؟ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین وَصِدِّقِينَ وَشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے فرمایا انعام والے اونے جنہ دے اتے پہلے نبی میرے من النبیین، پھر صدیقین، اللہ نے فرمایا وَشُهَدَاءِ شہید، تو چوتھا مرتبہ فرمایا وَالصَّالِحِينَ میرے نیک ولیاں دی راج ہے۔ انہاں چارہ تے میں راضی دے، انہاں چارہ دے اتے میں اپنا انعام کیتا جے۔ انہاں چارہ دی اتباع کر لو کیونکہ اے انعام والے نے جنہ دیا راما تو قرآن وچ منگے، جنہ دیا راما تو نماز دے وچ منگے، او آن نبی بھی نے تے صدیقین بھی نے تے شہید بھی نے تے میرے نیک ولی بھی دے۔ پتہ چلیا قرآن نے اصول دسیا کہ اگر انعام والے لوگ نے تے پہلے نمبر تے نبی نے تے نبیاں تو بعد صدیقہ دا مرتبہ ہے۔ تے قرآن نے خود بند کر کے دس چھڑیا کہ پہلے نمبر تے نبی ہوندے نے تے نبیاں تو بعد اگر کوئی شان والا مرتبے والا مقام والا ہے تے او سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے، او صدیقہ دی ذات ہے جدا دوسرا نمبر آیا نبیاں تو بعد، پھر شہیداں دا تیسرا نمبر تے رب دے ولیاں دا پھر چوتھا نمبر اللہ نے دیتا۔ پتہ چلیا کہ سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہوئے افضل البشر بعد الانبیاء، ان نبیوں تو بعد جدا مرتبہ ہے اودا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یہ بڑا ہی سچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کملی والے آقا نے فرمایا کہ ایک انسان دے اندر 360 خوبیاں اچھائی دیاں ہوندیاں نے 360 خوبیاں دے اندر جیڑے انسان دے وچ پایا جان وہ انسان بڑا ہی آلہ ہے اور بڑے ہی مرتبے والا ہے اور بڑے مقام والا ہے میرے نبی دے غلاموں نوجوانوں کملی والے آقا نے جدو اے الفاظ فرمائے نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بند کے عرض کی تھی کملی والے وہ میرے وچ کنے پائے جاندے ہیں سونے میرے وچ اس 360 خوبیاں چ کنیاں خوبیاں میرے چ پائیاں جاندیاں ہیں تے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے ابو بکر تو او انسان تیرے وچ 360 ساری خوبیاں پائیاں جاندیاں نے کسے چ کوئی خوبی کسے چ کوئی خوبی ابو بکر صدیق دی ذات ہو جدے وچ ساری خوبیاں پائیاں جاندیاں نے او ایسا صدیق ایسیاں خوبیاں کہ جدوں بولدا ہے تے سچ بولدا ہے جدوں بولدا ہے جو زبان چ نکل جاوے اللہ پوری کر دیندا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جڑی میں آیت مبارکہ خطبے دے وچ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ادا شان نزول اے ایک دن سیدنا صدیق اکبر ٹورے گئے نا تو یہودیاں دا عالم دو طرح دی روایت ملتی ہیں ایک پہلے سماعت فرما لو کہ یہودیاں دا عالم ٹریا جا کے لوگاں نو نا تبلیغ کردا پیا اپنے لوگاں نو گل سنا رہا جویں مرضی رنگ دے لو یہودیاں دے وچ بیٹھ کے یہودیاں دا عالم یہودیاں دے نال مخاطب ہے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او دے کول گئے تے کول جا کے آپ نے انہوں جا کے آکھا کہ تو اگر انہوں نے سمجھا رہے ہیں تو انج کرنا اس خدا والا آجا جڑا وحدہ لا شریک ایک سچا خدا ہے اس کملی والے دا کلمہ پڑھ لے جڑا سچا نبی ہے جڑا آخری نبی تے رسول ہے او دی غلامی کر لے او دی اتباع کر لے تے او یہودیاں دا عالم بول کے آکھدا ہے کیا ابو بکر تو او گل کرنا جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دینے تو او تبلیغ دے رہی ہیں جڑی ابو بکر صدیق تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے نے کیا تو او میں نو بلا رہے ہیں کہ بتاں نو چھڑ دے ہو دنیا داراں نو چھڑ دے ہو کلمہ محمد دا پڑھ کے سچے رب نو مان لو آپ نے فرمایا ہاں میں آئی دے نو تبلیغ کرنا ماں پہ کہ سدھی راہ تے آ جا کملی والے دا کلمہ پڑھ لے رب دا قرب حاصل کر لویں گا کملی والے دی غلامی کر لے او دے نا اگوں حاصل دے وچ بول کے کہ اس رب دی غلامی او رب جڑا معاذ اللہ نقل کفر نباشر معاذ اللہ بول کے آخدا ہے کہ او رب وال بلا رہے ہیں جڑا معاذ اللہ غریب تے اسی امیر تو اس رب وال مینوں بلا رہے ہیں جڑا رب آخدا ہے منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کیڑا اللہ نو قرضہ دے گا کیڑا اللہ نو اچھا قرضہ دے گا تو اس رب وال بلا رہے ہیں جڑا رب ساڈے کولوں قرضہ منگدا ہے آپ نے اتنی گل سنی تے جلال آیا تو غصہ آیا غصے دے نال او دے منہ تے کھچ کے تھپڑ ماریا جلال دے نال کہ تو میرے رب دی بے حرمتی پیا کرنا ہے غصہ کی پیا کرنا ہے یہودی سارے شیار بنے چلاک بنے تے ٹورے سرکار دی بارگاہ دے وچ تے جا کے عرض کیتی سونیا اے ابو بکر صدیق نے سانو تھپڑ ماریا ہے سانو بدلہ لے کے دو سانو بدلہ لے کے دو کملی والے آقا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا تے بلا کے آکھے ابو بکر یہودی کٹھے ہو کے آئے نے تے آکھدے نے کہ تو انہاں نو تھپڑ ماریا بلا وجہ ابو بکر صدیق نے عرض کیتی سونیا میں بلا وجہ تھپڑ نہیں ماریا سونیا انہیں ساڈے رب دی گستاخی کیتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری گل سنائی نا جدو ساری گل سنائی تو یہودی مکر گئے انہاں جھوٹ بولیا کہ نہیں جی آ گل انج نہیں انہوں نے آکھیا کہ اے جھوٹ پہ بول دینے معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے سرکار نے فرمایا کوئی گواہ ہے سنیا گواہ تے کوئی موجود نہیں کوئی اس ویلے مسلمان نہیں سوائے ان یہودیاں تو یہودیاں دے کول تے گواہ پڑے نے ابو بکر صدیق پریشان ہوئے تے رب نے قرآن نازل کر چھڑیا میرا دل کردا میں قرآن پڑھاں جے تسی گج کے سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوک کے سینوں دا زور لا کے بولو سبحان اللہ میں تو انہوں پچھلے جمعے اڈا ٹھلا نسی چھٹ کے گیا جے ٹھلے تسی سبحان اللہ پہ بول دے آج تے ماشاءاللہ دھوپ بھی لگی ہوئی ہے ہوندے بولو سبحان اللہ یا اللہ جوڑا تمہیں ہاتھ چوک کے سن دا زور لا کے سبحان اللہ بولے مدینہ ہی چلا جاوے تو جوڑا ایس سمجھوچی آواز نہ بولے پوری فیملی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے
ہن سیدنا صدیق اکبر نے جو گواہی سرکار دی آپ دے گلاں کیتیاں جو آپ نے آکھیا سچ بولیا تے یہودی مکر گئے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا تے اللہ نے کیویں یار دی گواہی دتی ہن سنیا جے قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اللہ نے فرمایا کملی والے آج یہودی کٹھے ہو کے آگے میں آخ دینے کے مال اللہ ابو بکر صدیق جھوٹ بیا بولدا ہے ابو بکر صدیق نے بلا وجہ انہوں مارے آئے سونے آئے جھوٹ بے بول دینے سونے آئے ابو بکر سچا ہے آ سارے ہی جھوٹے اور کڈا کو سچا ہی ہوئے گا جدیاں گواہیاں رب خود قرآن وچ پیا دیندا ہے او کڈا کو سچا ہی ہوے گا جدیاں گواہیاں اللہ نے قرآن چ دتیاں سنیا آ جھوٹ پہ بول دینے یہودی تے ابو بکر سچ پیا بولدا ہے ابو بکر سچ پیا بولدا ہے تے سنیا انہاں پتہ کی آکھیا انہاں سنیا آکھے کہ ماد اللہ تیرا رب غریب ہے تے اسی امیر ہاں تو جدو انہاں تیرے رب دے بارے گلاں کیتیاں نا تے ابو بکر نوں جلال آ گیا تے غصہ آ گیا تے ابو بکر نے کھچ کے اودے منہ تے تماچا ماریا ہے اے تیرے رب دی گستاخی ابو بکر نوں برداشت نہیں جے ابو بکر نوں رب دی گستاخی برداشت نہیں تے ابو بکر تے الزام لگت رب نوں بھی برداشت نہیں اے رب نوں بھی برداشت نہیں کہ ابو بکر صدیق تے الزام لگے اے جھوٹ بولن ابو بکر صدیق دی ذات اتے او جو بولے سچ بولدا ہے او جو بولے سچ بولدا ہے ایک دن کملی والے آقا نے اپنی انگوٹھی مبارک اتاری تے اتار کے ابو بکر صدیق نوں دتی تے فرمایا جاؤ میں دے اوتے اللہ لکھوا کے لے آؤ میرے رب دا نام لکھوا کے لے آؤ ٹرے گئے جا کے انہوں آکھ دینے کہ اے تے نا رب دا نام لکھ دے تے ٹرے جدو او دے کول گئے تے رب دے نام دے نال سرکار دا بھی نام لکھوا لے انگوٹھی لے کے سرکار دی بارگاہ دے وچ ہاتھ رکھ سونیا اے قبول فرماؤ ہن میرے ول ویکھیا جے میرے نبی نے انگوٹھی پکڑی نا تے انگوٹھی دے اوتے جڑا نگ ہوندا ہے اودے حصے تے لکھیا اللہ محمد تے ابو بکر اچھا بولو اے ودی نوں ست ہی خیراں ہوندیاں نے اچھا بولیا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے نہ کوئی ٹیلر لگدا ہے نہ کوئی پرچہ ہوندا ہے تے نہ کوئی خرچہ ہوندا ہے اچھا بولیا کرو ابو بکر صدیق بھی لکھیا ہے سرکار دا نام بھی لکھیا تے اللہ دا نام بھی لکھیا تے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ اے میں تے ہوں آکھیا سی صرف رب دا نام لکھوا کے لیا تو میرا بھی نام لکھوا لے اپنا بھی لکھوا لے آندا ہی تے ابو بکر صدیق نے ہاتھ بن کر دے کیتی سونیا تساں آکھیا سی رب دا نام لکھواؤ تے میں جدو رب دا نام لکھوان گیا تے میری عزت نے ایک گوارا ہی نہیں کیتا کہ سونیا رب دا نام تو تیرا نام جدا کیتا جائے میں تاں تیرا نام لکھوا لے آندا ہے تے رہ گئی گل اپنے نام دی سونیا میں نے رب کعبہ دی قسم ہے میں اپنا نام نہیں لکھوایا سونیا میں نہیں لکھوایا ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی کملی والے رب دے نام دے نالو مینوں گوارا ہی نہیں ہویا کہ میں تیرا نام جدا کر دیواں سونیا اپنا نام میں نہیں لکھوایا مینوں اپنے رب دی قسم اپنا نام میں نہیں لکھوایا کملی والے آقا نے فرمایا ابو بکر جے تو نہیں لکھوایا تے پھر ایتھے کیویں آ گیا ہے ایتھے کیویں آ گیا اللہ نے ویکھیا یار گل کیتی ہے جبریل بھیجیا جبریل نے آ کے عرض کیتی کملی والے ابو بکر نوں اے گوارا نہیں ہویا کہ رب دے نام تو تیرا نام جدا کیتا جاوے اونے تیرا نام رب دے نام دے نال لکھوا لیا ہے جے اینوں اے گوارا نہیں ہویا تے رب فرماندا ہے سانوں رب نوں بھی اے گوارا نہیں کہ اسی تیرے نام تے ابو بکر دا نام جدا کر دئیے سونیا اینے نہیں لکھوایا اے تے رب نے خود لکھوایا
ਇਹਦੀ ਗੈਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਖਦਾ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਐਡਾ ਸੱਚਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਦੀ ਜਾ ਬਿਸਦਕਿ ਵਸਦਕ ਬਿhi ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗਿਰਾਮੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ अल्लाह पूरी कर देता है मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदियां दा बहुत बड़ा मौलवी उन्हें अपनी मौत की तैयारी किताब दे अंदर लिखा है कि सैयदना सदीक अकबर ये सारे सहाबा इकट्ठे होकर ना जंग ते जान लगे तो मेरे नबी ने ना ऐलान किया कि जो जो किसी को है सारा कुछ ले आओ अज जंग की तैयारी वास्ते सामान चाहिए जो जो किसी को है लैके आ जाओ सारे लोग आ गए कोई कुछ पेश पिया करते कोई कुछ पेश पिया करता है मेरे नबी दे कलमा पढ़न वाले नबी दे आशिक गुलाम एक वडेरी जमाई ने बच्चा पकड़या तो भी सरकार दी बारगाह दे विच आ गई सरकार दी बारगाह दे विच आ गई सरकार दे अगे अर्ज कर दी सोनिया आ नजराना कबूल फरमाओ ना मेरे नबी ने फरमाया मां जी जाओ इनु ले जाओ सोनिया क्यों मां जी ये बच्चा हजे छोटा है इनु पालो जबान करो थोड़े काम आवेगा सोनिया मेरे कोल खावत भी कोई नहीं सोनिया मेरे को भरा भी कोई नहीं जवान पुत्र भी कोई नहीं आ सोने एक बुढ़े बारे दी आ कमाई है अब पुत्र लेके आई है इन्हें कबूल फरमाओ मेरे नबी ने फरमाया मां जी जंग है जंग बच्चे नहीं लड़ते बड़े लड़ते ने ये छोटा बच्चा है ना तलवार उठा सकता है ना तीर मार सकता है ना नेला चला सकता है ते मां इन्हें ले जाए कुछ नहीं कर सकता लो भाई कलमा पढ़ने वाले नबी दे गुलामी दे विच आके बहन वाले माई ने जेड़ा जवाब दिता ना तमाम औरतां दे मथे दा जुमर बना के रख छड़िया औरत अर्ज करदी कमली वालिया मन्निया तीर ए नहीं चला सकदा तलवार ए नहीं पकड़ सकदा सोनिया नेदा आ नहीं उठा सकदा लेकिन तेरे नाम तो जान ते कुर्बान कर सकदा है ना सोनिया तेरे नाम तो कुर्बान ते हो सकदा है ना जो तेरे वाल कोई तीर आवे तो सोनिया मेरे बच्चे नु अगे कर दे एदी जान निकल जाएगी तो मेरा मुल पै जाएगा मैं भी आखांगी इको ही पुत्र है इको ही कमाई है कमली वाले दा नाम तो मैं भी वार के आई हां मैं भी कमली वाले दा नाम तो वार के आई हां लो भाई सरकार दा कलमा पढ़न वाले हो जंग हो गई बच्चा शहीद सरकार ने जनाजा पढ़िया लाह दे विच उतारिया ते वापस टोलियां बन के वापस आ रही सारे मैं तुहानू पहले भी दस्सिया कि सरकार दी तीन हालत होंदियां सन सफर दी या सब तो अगे या दरमियान या आखिर तक चलदे सन सहाबी आ रहे उमरे फारूक आए थे बड़े दी जमाई बोल के आखदी मेरा पुत्र किथे वे आख्या जी मेरे पीछे उस्मान गनी पे आ रहे उस्मान गनी दी बारी आ गई जी मेरा पुत्र किथे वे बोल के आख्या मेरे पीछे मौला अली पे आ रहे मौला अली दी बारी आ गई माई बोल के आखदी मेरा पुत्र किथे वे फरमाया मेरे पीछे कमली वाले आका पे आ रहे ने सरकार दी बारी आ गई ते माई बोल के आखदी सोने मेरा पुत्र किथे वे सरकार ने पीछे मुड़ के आख्या कि अबू बकर सदीक पे आ रहे ने उन्हां नु पूछो ते अबू बकर सदीक दी बारी आ गई ना ते माई कोल आ गई ते आखदी सोने मेरा पुत्र किथे वे ते अबू बकर सदीक ने आख्या पहले ने की आख्या है जी उन्होंने आख्या मेरे पीछे उस्मान गनी पे आ रहे उस्मान गनी आख्या मौला अली सरकार ने आख्या अबू बकर आप दी जुबान दे विचों निकल गया कि माई जा मेरे पीछे तेरा पुत्र पिया आंदा है मेरे पीछे तेरा पुत्र पिया आंदा है इन्नी गल कही ना ते माई ओथे ही अबू बकर सदीक जदों करदे करीब आए ते ख्याल आया ओदा जनाजा ते असीं आपे पढ़ के आए उन लाहां दे विच ते असां उतारिया सरकार दा जनाजा पढ़िया है ओदे पुत्र शहीद हो गया है और पुत्र शहीद हो गया है ते ओदा जनाजा असां पढ़िया ते पुत्र किवें आवेगा उस किवें पुत्र आवेगा आपने इन्नी गल सुनी तवज्जो मेरे पर रखो इतनी गल ज़हन दे विच आई ना ते ज़हन दे अंदर ख्याल आया कि यार ए मैं की कर बैठा ए मैं की कह दिता है मैं ते आपे बच्चे नु मरिया वेखे आए शहीद हो गया सरकार दे नाम तो ते मैं आख्या मेरे पीछे ओ बच्चा पिया हुंदा अबू बकर सदीक घर आ गया बाकी सारे काफिले वाले मस्जिद में चले गए सरकार वेख्या कोई नहीं आ रहा अबू बकर सदीक ने अज घर दे विच थोड़ी देर गुजार
पुजारी मुसल्लत उत्ते बैठे सरकार पै गए सारे सहाबा भी आना शुरू हो गए मस्जिद दे विच सहाबा दा हजूम लग गया ते सरकार वेखदे ने सजे खब्बे अबू बकर सदीक नजर ही नहीं आ रहे सरकार ने सहाबी नु भेजिया कि जाओ पता करके आओ अबू बकर सदीक क्यों नहीं आए मस्जिद दे अंदर अगे ते सारे मस्जिद दे विच इकट्ठे हुंदे ने ते क्यों नहीं आए अबू बकर सदीक नु बुलाण गए अबू बकर सदीक ने मुसल्ला बिछा लिया मुसल्ला बिछा के हाथ बन के रो के आखदे ने रब्बा तू मैनू सच्चा आखिया सोनिया मेरे मुंह निकल गया है माइये मेरे पीछे तेरा बच्चा पिया जांदा है माइये तेरा बच्चा पिया जांदा है रब्बा ओदा बच्चा ते असी आप ही जनाजा पढ़िया है ओदा बच्चा ते सरकार दे नाम ते कुर्बान हो गया है लाहत विच भी उतारिया है लेकिन मैनू तू सच्चा आखिया है मैनू कुरान विच तू सच्चा आखिया है जे माई दा बच्चा ना आया लोकां मैनू गल्लां करनियां ने तू ते बड़ा सच्चा है लेकिन तेरी जुबान च निकलिया पूरा नहीं होया सहाबी ने जाके सरकार नू दसिया सरकार फरमाया अबू बकर नू बुला के लियो सहाबी फेर के जाके बुला के लेके आए अबू बकर जुतियां वाली जगह पे बैठ लगे मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर अगे आ जा जुतियां वाली जगह पे क्यों बैठ रहा है अर्ज की भी कमरी वाले आ मेरी जुबान से जो निकलिया है सोने मैनू हया आ रही शर्म आ रही है सोने मैं अगे नहीं आ सकता तो सरकार का कलमा पढ़ने वाले हो नौजवानों सरकार ने इन्हीं गल सुनी फरमाया अबू बकर अगे आ जा मैनू पता जो तू आखिया है परेशान ना आयो की होया जब बच्चा शहीद हो गया सी मुड़ के गली वाले वे अबू बकर ने मुड़ के देखिया माई भी आ रही है नाल ओदे बच्चा भी पे आंदा माई भी आ रही है ते नाल ओदे बच्चा भी पे आंदा है बच्चा भी आ रहा है और जो दी जुबान च निकल जावे रब पूरा कर देंदा है जिथे जिथे अबू बकर सदीक ने जो जो अल्फाज बोले अल्लाह ने पूरे कर दिते ओही अल्फाज पूरे कर दिते किते अल्लाह कुरान विच गवाहियां देंदा है किते अल्लाह उन्हां दी गवाहियां दे रहा है कि आ सच्चे जे जो कहंदे ना सच कह रहे ने जो क्या सोनिया इन्हां दा गवाह मैं खुद मौजूद हां हजरत मालिक बिन सिनान रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बाद मुफ्ती अहमद यार खान नीमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नाइमी दे अंदर भी इस गल में लिखदे ने आप फरमाते ने कि जदों जंग दा वक्त होया ते हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बाद मुहतरम हजरत मालिक बिन सिनान रजी अल्लाह तआला जंग दे अंदर शहीद आप दी ना छोटी जी बच्ची ते उसे तरह ही आप नु विदा कीता अपने बाप ने जंग लड़दे हजरत मालिक बिन सिनान आप भी शहीद हो गए जो आप शहीद हो गए सरकार दे नाम तो कुर्बान हो गए तो यारो किड्डे खुश नसीब लोग होंगे जेड़ा सरकार दे नाम तो कुर्बान होए होंगे सरकार दे नाम तो कुर्बान हो गए ने मरना ते एक दिन सारियां नहीं है जान एक दिन सारियां दी जानी है लेकिन उस जान दा की मजा होवे जेड़ी सोने दे नाम तो बंदा ला के जावे सरकार दे नाम तो बंदा जान ला के जावे कुर्बान करके जावे ओदा अपना ही मजा है ओदा एक अपना ही सरूर है मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शहीद हो गए ना सरकार ने पकड़ के जनाजा पढ़िया लाहत दे विच उतारिया यार किसी दा जनाजा पढ़ावे उस्ताद किसी दा जनाजा पढ़ावे मस्जिद दा मौलवी इमाम खतीब किसी दा पीर जनाजा पढ़ावे तो किड्डे खुश नसीब होणगे जिन्हां दा जनाजा इमामुल अंबिया ने खुद पढ़ाया है अपने हत्थां दे नाल पकड़ के उन्हां दे लाहत दे विच उतारिया है और किड्डे खुश नसीब होणगे जनाजा पढ़िया ते वापसी उसे तरह बच्ची कल्ले कल्ले नु पुछदी है कल्ले कल्ले नु होके पे पुछदी है मेरे बाबा किथे ने मेरे बाबा किथे ने रावी लिखदा है कि जदों हजरत अबू बकर सदीक दी बारी आ गई ना बच्ची बोल के आखदी है मेरे बाबा किथे ने अबू बकर सदीक दी बारी आ गई अबू बकर सदीक दी जुबान दे विचों बेसाख्ता निकल गया बच्ची जा जा मेरे पीछे तेरे बाबा पे आंदे ने मेरे पीछे तेरे बाबा पे आंदे ने अगे आके ख्याल आ गया मैं की
چل گئے نے او دے پاپا تے شہید ہو گئے نے ادھروں اسرائیل ملک الموت روح لے کے آسمانہ بل جا رہا ہے اللہ نے فرمایا اے ملک الموت جا جا روح واپس لے جا یا اللہ تیرا قانون بدل جاوے گا یا اللہ جدی روح نکال لئیے او دی روح قیامت تک دوبارہ نہیں لٹائی دی اگر روح لے کے واپس چلا گیا سوڑیاں تیرا قانون بدل جاوے گا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی دے عاشقوں کر سن کے مچل جاؤ گے میں نے پتہ چل جاوے گا کیڑا سچا سنی ہے ابو بکر دی اس گلتے بولدا ہے اگر آتے گرامی توجہ فرمایا جے اللہ فرمایا جا جا روح لے کے واپس چلا جا اسرائیل نے عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جاوے گا تیرا قانون بدل جاوے گا اللہ نے فرمایا جا جا ملک الموت روح لے کے واپس چلا جا سادہ قانون بدل جاوے لیکن یار دا یار جھوٹا نہیں پینا چاہیے فرمایا جا روح واپس لے جا اور ساڈا قانون بدل جاوے اور یار دا یار جھوٹا نہیں بننا چاہیے اور جدیاں سچائیاں میں قرآن چ دواں والذی جاء بالصدق به او تے سچا میں قرآن چ کہہ دیتا سچا ہے تے جھوٹا کیویں بن دواں گا میں کیویں جھوٹا پین دے سکنا وا او تے بڑا ہی سچا ہے او بڑا ہی سچا ہے او دا بڑا مقام ہے ہجرت دی راتی نا تر پہ راہی مکہ تو ٹرے مدینے بل ٹرے دو راہی ایک ابو بکر صدیق تو دوجا رب دا ماہی اے جدو ٹرے نا دو راہی ہجرت دی راتی او بڑا لمبا اختصار انشاءاللہ موقع ملا تے اسی انشاءاللہ عرض کرانگے ہجرت دا موضوع بہت کئی مہینے دا لگ جاتا میں او بین گل عرض کران جو سرکار تے اندر تین راتاں گھر دے اندر گزاریاں کیویں گزاریاں او انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تے انشاءاللہ سناواں گے ابو بکر صدیق ہن جدو گزرے نا تین دن تے تین راتاں گزریاں تے سرکار نو بھوک تے پیاس لگی تے سرکار نے فرمایا ابو بکر یار اے ویکھنا کتے قریب کوئی کھان واسطے کوئی چیز ہوے کوئی ایسی چیز جتوں کھان پین واسطے کچھ مل جائے ابو بکر صدیق ٹورے ٹورے گئے نا تے اگے جا کے ویکھے ایک ککھاں دی کھلی پائی ہوئی آپ نے جا کے ویکھیا تے جا کے دروازہ کھڑکایا نال سرکار بھی ایک وڈیری جی مائی نے آ کے دروازہ کھولیا وڈیری جی مائی نے آ کے دروازہ کھولیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائی نے آکھیا ماں جی اسی بڑی دوروں آئی ہیں سفر کر کے تھوڑا جگہ تھک گیا تے اگر سانو کچھ کھان پین واسطے مل جاوے تے تہاڈی مہربانی ہوے گی تے مائی آکھدی ہے جڈے سونے مہمان نوں دل تے نہیں کردا خالی بھیجن تے آکھدی ہے ربا کی سی جے ایڈے سونے مہمان آئے تو ماڑا کیوں بنایا ہے دل نہیں کردا انہاں سونے مہماناں نوں واپس بھیجن تے آکھدی ہے میرے کول کچھ بھی نہیں کھان پین واسطے اب بکریاں میرا خامد چران واسطے لے گیا راوی لکھدا ہے کہ جدوں انہیں انی گل کیتی نا تے مائی دے سائڈ تے نا ایک بکری کہہ لو کہ بھکھاں دی مری کہہ لو یا وڈیری کہہ لو او دی انج دی حالت تے اٹھ نہیں سکدی بالکل ہڈیاں دا ڈھانچہ جنوں کہہ لو سرکار دی نگاہ پہ گئی اس بکری تے ابو بکر صدیق ٹرن لگے نا تے آ کے دسیا سونے کچھ بھی نہیں تے سرکار نے فرمایا مائی نوں پوچھنا او جڑی بکری ہے تو سانو اجازت دے دے مائی بکری چون دی اسی آپ ہی دودھ چو لواں گے ابو بکر صدیق آئے نا آگے تے آ کے کہن لگے ماں جی او جڑی وڈیری جی بکری او اجازت دو نا اسی دودھ چو لئیے تے مائی آکھدی ہے جے دودھ چونا تے بڑی دور دی گل ہے او جے ٹرن دی قابل ہوندی تے میرا خامد ابو ماں بکریاں چران واسطے اجڑ لے کے گیا جے ان جوگی ہونی تے اجڑ دے نال چوگن نہ چگن جاندی اوتھے ان جوگی نہیں ٹر نہیں سکدی کھڑی نہیں ہو سکدی تے دودھ کیویں اودے وچ آوے گا میرے نبی نے گل سنی تے سرکار اگے ہو کے فرمایا ماں جی اجازت دینا تہاڈا کام ہے دودھ چونا ساڈا کام ہے تسی سانو اجازت دو تسی سانو اجازت دو دودھ اسی آپ ہی چو لواں گے اسی آپ ہی دودھ چو لواں گے تے مائی نا اگے ہوئی تے نالے ٹھردی جا رہی ہے تے نالے آکھیا ہے مائی بول کے آکھدی ہے دودھ چو لو سرکار اگے ودے نا تے سرکار نے ابو بکر نوں آکھیا کہ اینوں کہنا کہ اندروں کے برتن دے سی دودھ چوئیے
माई बर्तन लैन गई तो नाले पिछे मुड़ मुड़ के वेख के आखदी आखिया भी ये दुध नहीं देंदी तो फिर आख देना चोई जाना है। माई अंदर गई ना तो प्लेट लैके आई बर्तन की बजाय। सरकार ने ना इंज करके ना अपने यदुल्ला दे हाथ लाए और जिदे हाथ नूं रब अपना हाथ आखे ओवे काफर जेड़ा वखे आखे। अब बकर सदीक ते माही ने इंज करके हाथ लाया ना ते ओ वडेरी जी माई दे विच जाने आ गई। जदों सरकार अगे बढ़न लगे ना ते सरकार ने जदों बकरी वाल वेखिया सरकार ने ना माई दे कोलों इजाजत ले ली ते सरकार ने बुलाया इंज करके आख्या ए बकरी इधर आए ना। तुसां वेखिया कि बकरी दी आदत है जदों भी बोलदी है ते करदी है मैं, जदों बोलदी कहदी है मैं। सरकार फरमाया इधर आए ते बकरी आखदी है सोहणिया मैं, सोहणिया मैं। सरकार फरमाया हाँ तू। बकरी आखदी है सोहणिया मैं। सरकार ने फरमाया हाँ तू। तीसरी बारी बकरी आखदी है सोहणिया किथे तू ते किथे मैं। सोहणिया मैं गरीबनी, सोहणिया मैं। कमली वाले आका ने फरमाया हाँ तू। बकरी तीसरी बारी आखदी है सोहणिया सोहणिया मैं। बकरी जड़ी गल आखी आरफे खड़ी आरफा दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहु ने कलम उठाया तो बकरी ने जड़ी गल की ओदा तर्जमा कीता तो बकरी आखदी है मैं कोजी ए मेरा दिल पर सोना ते मकी में सुनो मेरा बाहो कि तेरों ना मर जाया हूँ। गज का बोलो सुभान अल्लाह। आखदी है सोहणिया मैं खोजी ते मेरा दिल पर सोना ओ सोहणिया किथे तू अरशां दा राही सोहणिया किथे मैं बकरी सोहणिया मैं गरीबनी। बकरी आखदी है सोहणिया जदों मेरे विच जान होंदी सी ताकत होंदी सी सारे मैनूं पुछदे रहे दुध चोंदे रहे ते अज सोहणिया माड़ी हो गई ते अज पुछदा ही कोई नहीं, अज लागे ही कोई नहीं लांदा। मेरे नबी ने फरमाया जिन्होंने कोई नहीं लागे लांदा तुम लागे लाने वाला मैं जो आ गया वहां मैं मोहम्मद जो आ गया वहां सीने लाने वाला। हुन माई बकरी देख के ना ते सरकार दे अंदर लैन गई डोल जदों ने लेके आई प्रांत ओ प्लेट ते सरकार ने हाथ लाए ते ओदी खरी विच भी जान आ गई दुध भी आ गया ते बकरी दे विच भी जान आ गई ते बकरी उठ के खड़ी हो गई। तो सरकार ने जो दुध साफ किया ना तो आख्या माँ जी बर्तन लैके आओ। माई प्लेट लैके आई। मेरे नबी ने ये हाथी लाया तो प्लेट भर गई। अब बकर सदीक ने फरमाया माई नूं कह अंदरों जाके बर्तन लैके आए। माई हुण डोल लैके आई। कमली वाले आका ने हाथ ला के बकरी दा दुध छोई जा रहे ने ओए इंज दुध छोई जा रहे ने। ओ बकरी भी कितनी खुश नसीब होवेगी ओ दुध भी कितना खुश नसीब होवेगा जेड़ा दुध मेरे नबी ने अपने हाथों दे नाल चोएगा। ओ दुध कितना खुश नसीब होवेगा। माई डोल लेके आई मेरे नबी ने डोल भी भर दिता। फरमाया माँ जी होर बर्तन लेके आओ। माई एक एक करके सारे बर्तन तेज के पतीले हांडियां सारा कुछ ले आई। सारा कुछ भर गया। सरकार ने फरमाया अबू बकर माई नो कह जा बर्तन लेके आवे।
माई जूई अंदर गई बार ना आवे। अबू बकर ने आख्या माई बार आ दुध सोना है बर्तन होर लखे आओ। अबू बकर सदीक ने इन्नी गल आखी माई आखदी है बार किवें आवा बर्तन ही मुक गए ने। अबू बकर सदीक ने आख्या माई बाहर आना बर्तन लेके ते माई आखदी है किवें आवा सारे बर्तन ही मुक गए ने। और रावी लिखदा मेरे नबी दे हत्थां दी निस्बत दा सदका इंज दा कनेक्शन हो गया कि मेरे नबी ने उस बकरी दे थना दे नाल ओदे कोसर दा कनेक्शन जोड़ दिता है। ओदे कोसर दा कनेक्शन जोड़ छड़िया है और बर्तन खत्म हो गए सारे बर्तन भर गए लेकिन उस बकरी दी खेरी दे विच दूध नहीं पिया मुकदा और दूध नहीं पिया मुकदा। मेरे नबी ने फरमाया जड़ी मेरे मिंबर वाली जगह है ना और सरकार ने फरमाया इधर थल्ले हो दे कोसर मत कोई समझे कि हजरत इस्माइल दा सलाम दी एड़ी लगी ते आवे जम निकल आवे। तो मेरे नबी ने फरमाया इख्तियार साडे को ना जे साडी एड़ी लगे थल्ले रब हो दे कोसर जारी फरमा देंदा है ओथे हो दे कोसर जारी फरमा देंदा है। सरकार ने जदों चोया ना ते दुध ही दुध हो गया आपे भी रज के पीता माई ने भी पीता जड़ा बच गया माई ने रख लिया। उन किताबा दे अंदर मिलदा उस माई दा नाम सी उम्मे माबद उस माई दा नाम सी। हुन ओदा खामद बकरियां चरा के जदों वापस आया ना ते वेखिया उजाला ही बड़ा है घर विच नूर ही नूर बड़ा है। मैं दुआ करना या अल्लाह जेड़ा उची बोले तू रहमान है तू रहीम है ओदे घर विच सरकार तशरीफ लेके आ जान ते ओदे घर विच उजाला हो जावे और नूर हो जावे। अल्लाह मैं ओदा नक्शा किवें खिच सकना वा ओते खामद घर आया ते वेख्या बड़ा ही नूर बड़ी रोशनी ते बोल के आखदा अज खैर घर विच इतना नूर है अज खैर घर विच इतनी रोशनी ते इतना नूर। आख्या ओ कोई सोना ही आया सी कोई सोना ही आया सी कोई सोना ही आया सी। बोल के आख्या दस केड़ा सोना सी किहो जिहा सी ते माई ने हजे कलमा नहीं पढ़िया ते माई आखदी ओदे वर्गा कोई होवे ते दसां ओदे वर्गा ओए अपनी मिसल ही आपे ओ दस ते सही फिर भी किहो जिहा सी। मैं अपने अल्फाज नहीं कर सकदा मैं किवें ओ नक्शा बयान करा जिवें माई ने सरकार दी तारीफ कीती होवे सी। पहले मेरा दिल करदा है इस गल दा तर्जमा हजरत मियां मोहम्मद बख्श दा कोलों ना करा देवां तुसी नहीं बोलो सुभान अल्लाह कोई गल नहीं फिर करा लवांगे फिर हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं तुहानू पहले भी अर्ज कीती सी तुसी हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोलो सारे सुभान अल्लाह बोलो। मैं मिंबर ते बैठा रब्बे काबा दी कसम है मेरा कोई फायदा नहीं ना मैनू बहुते पैसे दा बजाने जे ना मेरी तनख्वाह वध जानी जे ते ना मेरी कोई इज्जत वध जानी जे ना रब्बे काबा दी कसम है तुहाडा फायदा। तुसी आखो कि खलील साहब किवें अल्लाह ने सूरत यासीन दे अंदर फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम जदों कल क़यामत दा दिन होवेगा ना तो जुबान लगेगा ताला ते हाथ पैर बंदे दे खिलाफ गवाहियां देंगे। हाथ आखेगा या अल्लाह ए मेरे नाल टुर के गलत जगह ते गया अखां आखणगे या अल्लाह इन्हें मेरे नाल गलत चीज़ां वेखियां कन्न आखणगे या अल्लाह इन्हें मेरे नाल गलत चीज़ां सुनियां कल्ली कल्ली चीज़ ओदे अपने ही ओदे खिलाफ हो जाणगे। पिपली वाला वाले सरकार दा इश्क लेके बहन वाले नौजवानों जदों हाथ दी वारी आएगी ना ते हाथ नूं रब पुछेगा दस तेरे नाल की करदा रहा ते हाथ दुआ करो ए ना आखे कि या अल्लाह दुध विच पानी पांदा पिया है हाथ ए भी ना आखे या अल्लाह चोरियां करदा रहा बेईमानियां करदा रहा धोखे फरेब करदा रहा ना ना हाथ नूं जदों रब पुछे ते हाथ नूं पुछे दस की करदा रहा ही तर हाथ एक गल लाजमी आखे या अल्लाह दुनियादारी दा काम जो भी ने एक वक्री गल है लेकिन जदों तेरा ते तेरे महबूब दा नाम आंदा सी ते मैं उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहंदा रहा वां मैं उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहंदा रहा वां ते तुसां पढ़िया कुरान
قرآن دے وچ اللہ رحمانیت رحیم انہوں پسند آ جاوے تے نکی دی گل بھی پسند آ جاوے تے او بخش دیندا جے پتہ نہیں آئی پسند آ جاوے وہ رحمان ہے نا وہ رحیم ہے تے آئی انہوں پسند آ جائے ساڑی بخش ذریعہ بن جائے تے ہاتھ چڑھ کے انہوں بولو سبحان اللہ مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے قدم اٹھائی پہلے ان دا کلام سنو تے پھر میاں صاحب دا کلام سنیا دے آپ نے قدم اٹھائی تے مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مائی بول کے آخ دیا دے دند موتیاں دیاں اے ہیں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں اے ہیں راواں وچ حوراں اے رین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی داری دلاں نوں انج کٹے جیویں کٹاری جگر دل بندے مائی آمینہ دا او بابل ہے او پیاری فاطمہ دا وقت نہیں اتنا لو بھی میاں صاحب دا کلام شروع کر میں آگے بڑھا ہم اپنے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا مائی بول کے آخری سورج وانگ اے سورج وانگ اے نورانی ماتھا اے نظر نہ کیتی اے جاوے چال کے جبرا پردہ جاوے او چانن کرے جاوے لو بھئی اختصار میں عرض کرام وقت نہیں اجازت دے رہا ابو بکر صدیق سرکار جدو ٹر پہ مائی دے خامد نے پوچھیا المختصر کا گل ایتھے مکائی تے او دا خامد بول کے آخدے اج تو بعد میں دور بکریاں چران نہیں جانا آج جڑا میرا چھوٹا بچہ انہوں رکھ کول میں قریب بکریاں چراواں گا تے تیرا کام ہے جدو میں او سونا آ جاوے نا تے تم انہوں بلا کے لے آنا میں بھی او دی زیارت کرنی مائی نے بول کے آخدے او دا نام کی سی تھی ہون مائی نے سرکار دے نام دا پتہ نہیں تے اپنے کولو ہی نام رکھ چھڑیا تے مائی بول کے آخدی او دا نام مبارک ہے او دا نام مبارک ہے روزانہ آ کے او دا خامد پوچھے آج او آیا سی نہیں روزانہ آ کے پوچھے آج او سونا آیا سی نہیں اختصار نہ عرض کراں ایک دن مائی تے او دا بچہ ٹورے ٹورے بازار دے وچ گئے ابو بکر صدیق بازار دے وچ خرید و فروخت کرنے واسطے آئے مائی دے بچے نے پہچان لیا تے آخر ہے اماں او ویکھو جڑا مبارک دے نال اس دن آیا سی ٹھرے ٹھرے کول گئے نا تے مائی آکھدی ہے میرا مبارک کتھے ہی ابو بکر آکھدے نے مائی کڈا مبارک او جڑا اس دن میرے گھر وچ آئے سب قدم رکھ کے گئے تے میرے ویڑے چ ہجے تک چانن نہیں پیا مکدا او سونا کتھے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ آ گئی اے میرے کملی والے نے مبارک پئی کہندی ہے ابو بکر صدیق نے آکھیا آیا تینوں تیرا مبارک ملا لیا آ تیرا مبارک ملا لیا ابو بکر صدیق نے مائی تے بچہ پکڑ لیا سرکار دیکھو دے لے گئے مائی ٹھری ٹھری کرے آ گئی تا خامد آیا آخدا جگار وچ او چانن نظری آ رہا ہے آخدا ہے دس اج آیا سی مائی بول کے آخدی ہے نہیں اج او نسی آیا اج اسی آپ ہی ملن گے اج اسی آپ ہی ملن گے تے بول کے آخدا دسیو کون مائی بول کے آخدی ابو معبد او جڑا ساڈا مبارک ہے او کوئی ہور نہیں او دا نام محمد ہے بول کے آخدی او کوئی اور نہیں ساڈا محمد مبارک ہے ہو گئے جا کے سرکار دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے سرکار دی غلامی اختیار کر لئی لو بھی وصال پاک دی وصال نہ عرض کراں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً 2 یا 2.25 سال سرکار دے وصال تو بعد
آپ نے زندگی گزاری وقت نہیں جلد جلد نال اختصار نہ عرض کرا زندگی گزاری آخری وقت آ گیا چار پائی دے اوتے لیٹے ہوئے نے ابو بکر صدیق دی فراست تو نظر تو صدقے جاواں فرمایا جدوں میں وصال کر جاواں گا نا تے جڑا میرا مال میری وراثت تقسیم کرو گے نا اس بچی دا بھی خیال رکھیا جے اس بیٹی دا بھی خیال رکھیا جے او کیڑی بیٹی بابا جی اما عائشہ فرماندیاں نے کہ میں پوچھیا ابا جی او کیڑی بیٹی فرمایا او جڑی دوسری شادی میں کیتی او دے پیٹ دے اندر جڑا بچہ ہے نا او بیٹی ہے تے جدوں او بھی دنیا تے آئے تے او دا بھی حصہ کھڑیا جے او کڈی کو نظر ہے سرکار دے کول رہ کے یار دا انج دا رنگ چڑھ گیا ہے پتہ چل گیا پیٹ وچ بچی ہے کہ بچہ ہے وہ سارا کچھ جان دے نے حضرات گرامی آخری وقت آ گیا چار پائی تے لیٹے حکیم نے بلایا تے حکیم نے بلا کے لے کے آئے جڑے والے حکیم نے بلا کے لے کے آئے حکیم نے پوچھیا اینو دسو کی ہویا ہے حکیم نے آپ دی نبض چیک کیتی سارا معائنہ کیتا تے بول کے آخر اینو ہور کوئی مرد نہیں اینو وچھڑے دی مرد لگی ہوئی ہے ایدا کوئی اپنا وچھڑ گیا ہے ایدا کوئی یار وچھڑ گیا ہے اینو دی تڑپ لگی ہوئی ہے ایدا دل تے کردا ہے میں اپنے جا کے یار نو ملاں آپ نے انی گل کیتی آپ دا کولو حکیم چلا گیا مولا علی نے پیغام دے دیا مولا علی جڑے ویلے آ گئے تے آ کے مولا علی دا ہاتھ پکڑ لیا انہاں ہاتھاں نوں زور زور دے نال دباندے نے تے ہاتھ بن کے آکھدے نے علی میرے جان دا ویلا آ گیا جے میں دنیا تو ٹر جانا نے جدو آخری ویلا آ جاوے جدو مینوں میت نوں غسل دین لگو مینوں اس برتن دے نال غسل دیا جے جڑے برتن دے نال سرکار نوں غسل دیتا ہے علی انہاں ہتھاں دے نال تساں اپنے نبی نوں غسل دیتا ہے تے میں عرضی کر چلیا انہاں ہتھاں دے نال مینوں غسل دیا جے تے میری میت لے کے سرکار دے روزے دے باہر رکھیا جے تے اجازت منگیا جے کھملی والیا تیرا یار آیا جے دروازہ کھل جاوے اندر آواز ہے تے ملوی سرکار دے پہلو دے وچ دفنا دیا دے نہیں تے جنت البقیع دے وچ دفنا دیا دے آپ دا بھی سال ہو گیا دنیا تو چلے گئے تے عاشق بول کے آخر دا ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے تے وطن چکا مہارا اجڑی بستی اے نظریہ میں کانڈ دیتی جب یارا آپ دنیا تو چلے گئے آپ دا وصال ہو گیا مولا علی نبی نال مل کے آپ نو غسل دیتا ہے سرکار والے برتن میں غسل دیتا آپ نے میت نو تیار کر لیا آپ دا جنازہ لے کے جنازہ پڑھ کے سرکار دے روضے دے سامنے آ گئی آ کے جنازہ سرکار دے روضے دے سامنے رکھے آئے مولا علی عرض کی دی کملی والے تیرے بچپن دا یار آیا تیری جوانی دا بھی یار آیا تیرے بازار دا بھی یار تیرے گھر دا بھی یار تیرے سفر دا بھی یار تیری ہجرت دا بھی یار تیری غار دا بھی یار انہیں آخری ویلے عرض کی سی سونے آج مزار دا بھی یار بنا لے اچانک دروازہ کھلیا بچے آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیبی یارو یار دے نال ملا دے رو ادخل الحبیب الى الحبیبی یار نو اندر لے یار دے پہلو دے بچو سولا دے اے آپ دا وصال آپ نے ساری زندگی کوئی پیسہ نہیں جوڑیا جو آپ دور حکومت سی نا تے خزانہ سارے خالی سی لوگاں پوچھیا کی میں آکھیا جی جڑا خزانہ کٹھا ہوندا ہے ابو بکر صدیق سارے غریباں مسکیناں یتیماں دے وچ بانٹے نے اے آپ نے سانو ساری تقریر دا ساری آپ نے سیرت دا نچوڑ اج اے نکلیا ابو بکر صدیق نے کملی والے دے نال کیتی ہے تے وفا تے اج ویکھو ابو بکر پئی ہوندی ہے ابو بکر صدیق نے ساری زندگی سرکار دے اخلاق سچ بولے تے رب نے انہوں قرآن میں جو سچا بنا دیتا ہے
ابو بکر صدیق نے سچ بولیا رب نے قرآن چ گواہیاں دے دتیاں اج تسی بھی سچ بولو انہاں دی سیرت عمل کرو رب ساری دنیا بھی بہتر فرما دے گا ساری آخرت بھی بہتر فرما دے گا اللہ دے کے دعا کہ جو سنیا سنایا اللہ اپنے بلند مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ